तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। प्रेजेंटली हांव आसा रेस मागूस वेऱ्यां आनी हें जें देवूळ आसा शांतादुर्गा देवळाच्या फाटल्या वाटेन हें सगळें प्रकरण चलता। आतां हो एक ग्रावंड आहा आनी ग्रावंडा खातीर जी ड्रेन वॉटर ड्रेन केलेली तें उदक अशें सोडलेलें आसा। हें पळया, हें सगळें उदक जें ग्रावंडाचें जें आसा तें ड्रेनीन पडपाक जाय आसलें, पण ते वॉटर जी रोड सायड ड्रेन जी केलेली आसा तेतून पडना, हे सगळें रस्त्याचेर पडटा। हे पळया, रेस मागूस वेऱ्या पंचायत जुडिशनाक हे लागता, सालिगांव कॉन्सिटी। आता हे प्रकरण फुडें खंय खंय पावता हेजेर आयज एक नजर दिवपाची गरज आसा। पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह। आता आमी हे प्रकरण खंय पर्यंत पावलां तेजेर एक नजर दिवया। आता हांगाच्यान सगळी ड्रेनेज वता ही पळया। ग्राउंड बांधला थंय, अजून मेंटेन करता, बट ज्या पद्धतीन मेंटेनन्स जावंक जाय त्या पद्धतीन मेंटेन जावना ग्राउंड तो। पण जे वॉटर जे हेवी लोड जो पावसाचो उदकाचो येता तो सगळो रस्त्याचेर कसो पावला तेजेरूच आयज एक नजर आसा। जी गटरां आसा, जी साइड ड्रेन जी आसा ती अजून सुद्धा क्लीन केलेली ना। हे पळया, ही जी ड्रेन आसा ती हांगा ब्लॉक जाल्लेली आसा। ही पळया, हेतून टू व्हिलर चालकाक डिफिकल्टी जाता आनी हेज्या मदीं मोठे मोठे फातरूय येता आनी खंयसर तरी अपघात जावंक शकता। तर रेस मागूस वेऱ्या जुडिशनान पंचायतीन ह्या प्रकरणाचेर नजर दितली अशें दिसता। जी ड्रेनेज जी आसा, जी रोड सायड ड्रेनेज ती ब्लॉक जाल्लेली आसा आनी सगळें उदक जे आसा ते रस्त्यांचेर पावलेलें आसा। आनी जो रोड आहा तो स्लिपरी जाल्लो आसा, हेतून टू व्हिलर चालक पडपाक शकता। सरकारान तशेंच सालिगांव जुडिशन MLAन ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची आनी जितकी रोड सायड ड्रेनेज आहा ती क्लीन करपाक जाय प्रत्येक पंचायतीन, अशें सुद्धा डायरेक्शन दिवचें अशें आमी MLA कडेन सुद्धा मागता। पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास। देव बरें करूं।